Muy buenos días para todos, ¿cómo amanecen? Estamos en nuestra transmisión en vivo, como todos los miércoles, con ustedes en un tema muy especial. Hoy tenía una invitada súper especial desde Chile, que nos va a dejar próximamente la grabación porque no pudo unirse, está en un viaje en este instante y creo que no se calculó bien el tema del horario. Entonces, con toda la seguridad vamos a tenerlo. ¿Y por qué Chile? Porque simplemente lo que está pasando en este instante, cuando se acaba de lanzar el primer centro de experiencia en Chile, después de año y medio de operación, ya tenemos centro de experiencia. Eso es lo máximo que puede suceder, porque el apoyo sin duda es mucho más consistente, se puede notar, se puede sentir. Entonces, bueno, estamos felices por todo ese avance, estamos felicitando a todos nuestros líderes chilenos que tienen un crecimiento espectacular, un liderazgo espectacular, y vamos a estar con muchos de ellos en este espacio próximamente. Ya encontramos la manera, de hecho ya sabemos hace rato cómo se utiliza el software y demás, pero vamos a tenerles como al tiempo y muchas, no solamente las diapositivas, sino todo ese software ya está instalado y demás, entonces sorpresas vienen. Espérenlo. Vamos a saludar a ver quiénes están ahí con nosotros. Yo lo veo desde acá, dice Luis Hernán, qué maravilla, Luis Hernán, nuestro patrocinador en el negocio, muchas gracias. Vamos a estar Armando Jiménez, buenos días, Yorita, qué rico que estén por ahí. Vamos a ver quién más está. Y mientras nosotros nos saludamos, en primer lugar, les cuento un poquito de nosotros, porque eso ya hay muchas personas que nos conocen. Ahí dice, hola Franci, divina, yo vine de Santiago, desde Santiago, qué maravilla. Fíjense, y eso queremos saber, si todos los que están en Chile en este momento nos pueden contar toda la experiencia, todo lo que ha pasado. Allá están nuestros queridos Diamantes Azules, Felipe y Susana, de nuestra organización. Nos sentimos muy orgullosos, les deseamos el mayor de los éxitos. Sabemos que están contribuyendo cantidades y eso es el propósito de esta actividad en realidad. Beatriz Elena, muy buenos días. Bueno, vamos a tener justamente a una Elenita, a Tatiana, bueno, a tantas personas que están realmente como en turno de estar con nosotros en este espacio. Edwin García, muy buenos días. ¿Cuáles son las expectativas de un miércoles como el de hoy? Yo nunca he podido leer tu nombre. Mnemonic, ¿eres tú? Josefina, también. Josefina también va a estar con nosotros en este espacio desde México, ¿no? Y María Rinaldi, buenos días desde Miami. Bueno, tenemos Miami, México, Chile. Y espero que alguien de España también esté aquí. Buenos días desde Bogotá. Bueno, creo que sale como a destiempo, porque yo cuando escucho las transmisiones estoy viendo que uno saluda como a los primeros y eso ya hay muchas personas ya conectadas. Bueno, creo que hasta aquí vamos. Elizabeth Cruz, María Rinaldi, a todos un hermoso día. Mi nombre es Gloria Montaño, para quienes no me conocen, díganme si se está escuchando bien porque estoy un poco lejos de la pantalla. Y es que la razón es que vamos a escuchar a un personaje en el computador y voy a colocarles el video, entonces vamos a tener que hacer un cambio dentro de poco. Pero mientras todos ingresan y mientras nos saludamos, les cuento un poquito de nuestra historia. Es lo primero que hay que hacer. Acuérdense que contar la historia abre puertas y cierra negocios. Es la manera como en realidad nosotros empezamos el negocio, todos o sin excepción, así que es muy importante aprender a contar la historia. Bueno, mi nombre, les repito, Gloria Inés Montaño, mi esposo Nicolás San Miguel. Tuvimos la fortuna de conocer esta oportunidad desde hace 8 años, un mes justamente antes de que se abriera oficialmente la operación en Colombia. ¿Y cómo sucedió? Pues es una diosidencia. Nuestro background, en realidad, mi esposo trabajó como, pues en realidad tenía una trayectoria muy importante ejecutiva en una gran multinacional por 25 años, ustedes saben lo que eso significa, y mi trayectoria también fue con grandes corporaciones como por 30 años, así que principalmente nosotros venimos del mundo corporativo, donde uno es un empleado, tiene una carrera ejecutiva muy importante, muy chévere, con la cual estamos muy agradecidos, nos sentimos muy afortunados, todo lo que hicimos, conseguimos, aprendimos, en fin, fue por ahí. Sin embargo, en algún momento
del ejercicio, alcanza uno a preguntarse, bueno, a veces uno sacrifica muchas cosas por esto que nosotros denominamos el éxito, y se cuestiona uno, bueno, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con los espacios para uno? Muchas veces por el estrés cae uno en algunas manifestaciones físicas, y eso, la verdad, yo lo cuestioné en algún punto, y más te demoras en pensarlo que ya lo estás creando. Y así fue. Nosotros cambiamos, y fue por una decisión, no fue por decisión de otros, fue decisión propia, en la que nosotros dijimos, bueno, pues como que esto ya estuvo lindo, muy chévere, vamos a incursionar en nuestra propia actividad, vamos a ser independientes. Lo hicimos, estuvimos 4 años con nuestra propia compañía de consultoría, todavía existe, todavía la tenemos, somos consultores en CRM, pero adicional a eso, era como el sueño de cómo quieres vivir tú, esa libertad financiera, ese no tener que estar como de sol a sol, únicamente pensando en el trabajo, sino como contribuir, claro, pero de una manera como más equilibrada. Y así fue como llegó. Esto es, lo piensas y llega. Yo en un supermercado, de la manera más insospechada, me encontré con un viejo compañero de la Cámara Junior, que es Luis Hernán, que está con nosotros, todos lo conocen, lo escuchan los viernes, y nos encontramos, nos apreciamos mucho, y desde esa época yo le dije, bueno, ¿y qué ha pasado en tu vida? Llevamos muchos años de no vernos. Entonces, no, que se casó, que tiene 2 hijas, que mire, que fulano, yo también, me casé otra vez, en fin. Y entonces quedamos de ponernos al día, lo invité a cenar, a él y a su esposa. Me dijo que no podía, después me dijo, bueno, sí, pero tienes que venir por mí, estamos en tal parte. Yo fui a recogerlo y resulta que tenían, era una reunión de Nusky. Cuando llegué, yo llegué con una prima que me acompañaba ese día, y de una manera, pues, yo digo, lo llamo una diosidencia, como lo acuñó una amiga mía, ese término, es como, no existen las coincidencias, no existen las cosas al azar, no hay casualidad, hay causalidad. Tú pensaste algo, querías algo, y así fue como llegó. Cuando llegamos no había todavía reunión, no había empezado, y me dice un gringo al rato que entra, ¿quieres ser mi modelo esta noche? Me lo dijo en inglés, y yo, no, ¿cómo así? Yo estoy buscando un amigo, voy a ir a cenar, qué pena, me metí donde no era. No, ¿quién es su amigo? Y en ese momento vi que mi hermano entraba con su esposa Alicia. Y les dije, mire, son ellos. Dice, pues, si son ellos, usted sí puede ser mi modelo. Y literal, lo que sucedió en minutos es lo que todos conocemos, una demostración de medio lado, uno ve la diferencia, siente la diferencia, todos ven la diferencia. Y al finalizar la reunión, él me hizo preguntas clave. Me preguntó qué hacía, cómo lo hacía, qué me dedicaba, y sobre todo me dijo algo como, vamos a abrir dentro de poco esta compañía en Colombia y necesitamos ayuda para abrir el mercado. Yo soy en realidad desconocedora al principio un poco de cómo era esta actividad, y también con toda sinceridad un poco rechazaba esa figura, pero la forma como él lo dijo y lo que yo alcancé a apreciar no me lo hizo ver de la misma manera. Así que a los 3 días tomé un avión, efectivamente fui a ese primer encuentro que fue en Utah, en Provo, la compañía, conocí las instalaciones, hice el tour por la compañía, comparé contra lo que yo estaba acostumbrada, eso para mí era muy importante, y todo lo que vi me encantó, me cerró, pero definitivamente la magia estuvo en las palabras de Scott Sword, que al final, en una reunión, todos los colombianos, que éramos 5 en ese tour, dijo, ustedes saben que vamos a abrir mercado en Colombia, y todos, sí, claro, por eso estamos aquí, no sé qué. Y uno le ofrecía una cosa, el otro le ofrecía otras, le ofrecía un mundo de oportunidades en Colombia, que conocían a los inversionistas, el otro conocía a los empresarios, el otro conocía a todos los médicos, y pues yo me quedé callada porque dije, bueno, y yo que ni siquiera sé qué estoy haciendo aquí todavía, como con seguridad que. Y él los detuvo y les dijo, un momento, no quiero que se equivoquen. Para nosotros no es importante que todos los colombianos se conviertan en distribuidores de esta compañía, pero nos interesa trabajar con personas íntegras, éticas, que trabajen con honestidad y con calidad. Y esto es lo que realmente a mí me hizo un clic. Escribí un libro que en su 3er capítulo habla justamente de algunos valores que tienen que ver con CRM, que es relaciones con los clientes,
Y para mí fue un mensaje directo, fue un mensaje claro y dije, listo, aquí estoy. Desde ese momento sé por qué estoy. Y creo que en la familia tenemos claro que nuestra misión en la vida es servir. Y como es lo más importante, con Nuski encontramos el mejor servicio para servir, la mejor oportunidad, el mejor vehículo. Hay muchas cosas y muchas maneras de cómo tú puedes servir y esa es definitivamente la máxima. Podemos poner todos nuestros talentos y al servicio de los demás y contribuir realmente con la humanidad. Lo segundo es que nosotros realmente podemos trabajar en familia, eso para mí es muy importante. Y lo tercero y mejor es que tú atraes a personas que vibran en la misma frecuencia que tú. Y eso definitivamente es lo que consolida una comunidad, lo que consolida algo con un propósito. Y todos los que estén en esa tónica del servicio incondicional y del amor incondicional, definitivamente bienvenidos. Nuestra organización definitivamente es maravillosa, estamos agradecidos, nos sentimos bendecidos con todos y diariamente agradecemos cada una de las personas que llegan a nuestra organización, los conozcamos o no, siempre están en nuestras oraciones, porque sabemos que estamos construyendo en algo grande. Hoy vamos a ver algo muy importante de cómo uno empieza un negocio global y es entendiendo por qué lo hace. Cuando tú compartes la razón de por qué lo haces, lo comparten, hay muchas razones. El por qué para nosotros definitivamente es la clave del éxito. Y digo, no para nosotros, en realidad es en el mundo Nuski, encontrar el porqué, saber qué nos mueve y saber qué nos detiene también es muy importante. Así que vamos a escuchar a un personaje conocido, muy reconocido mundialmente, es Anthony Robbins. Anthony, en español, ustedes encuentran muchos mensajes de él. Yo tuve la oportunidad de leer sus libros hace muchos años, empezando por El gigante interior, descubriendo el gigante interior, que en realidad nos lo mostraron en un curso que hice hace también muchos años en PNL, que es programación neurolingüística, y era como, digamos, como el padre en ese momento de todo lo que tenía que ver con ese tipo de pensamiento, cómo creas con el pensamiento, cómo cada cosa que tú dices y que tú piensas, pero hoy que tú sientes es lo que crea las cosas. Y él definitivamente tiene una energía y una forma de contarlo y de compartirlo muy importante. Entonces, más que solo contárselos, yo creo que ustedes lo vean. Yo creo que sientan esa energía de este líder y cómo transmite esto. Él tiene muchos, pero muchos, yo diría, aportes enormes en cuestión de liderazgo. Pero más allá de eso es cómo el porqué es justamente lo que necesitamos encontrar en cada uno de nosotros antes de empezar en serio a hacer el negocio. Es lo primero que se descubre en un encuentro de 48 horas, es lo primero que tú hablas con una persona a quien tú invitas al negocio. Tú eres responsable de las personas que invitaste al negocio. Hasta cierto punto, me refiero con responsables, la habilidad de responder. Y la primera respuesta es ¿por qué lo está haciendo? ¿Por qué nos movemos? ¿Qué es eso? Entonces voy a pasar rápidamente, espero, a la pantalla para que veamos esto y volvemos nuevamente, pero por favor tomen nota y por favor escriban como todas esas cosas que ustedes ven de ahí, que es muy importante. ¿Por qué nos movemos así? ¿Ok? Tell you, I'm both challenged and excited. My excitement is I get a chance to give something back. My challenge is the shortest seminar I usually do is 50 hours. And I'm not exaggerating. I do weekends, and what I do more than that, obviously coach people, but I'm into immersion, because how'd you learn language? You didn't learn it by just learning principles. You got in it and you did it so often that it became real. And the bottom line of why I'm here, besides being crazy mofo, is that I'm really in a position, I'm not here to motivate you, obviously. You don't need that. And a lot of times that's what people think I do. And it's the furthest thing from it. What happens, though, is people say to me, well, I don't need any motivation. And I say, well, that's interesting. That's not what I do. I'm the why guy.
I don't know why you do what you do. What is your motive for action? What is it that drives you in your life today, not 10 years ago, or you're running the same pattern? Because I believe that the invisible force of internal drive activated is the most important thing in the world. I'm here because I believe emotion is the force of life. All of us here have great minds. You know, most of us here have great minds. Right? I don't know if I'm in the category, but we all know how to think. And with our minds, we can rationalize anything. We can make anything happen. We can, I agree with what was described a few days ago about this idea that people work in their self-interest, but we all know that that's bullshit at times. You don't work in your self-interest all the time. Because when emotion comes into it, the wiring changes in the way it functions. And so it's wonderful for us to think intellectually about how the life of the world is, and especially those who are very smart. We can play this game in our head, but I really want to know what's driving you. And what I'd like to maybe invite you to do by the end of this talk is explore where you are today for two reasons. One, so that you can contribute more. And two, so that hopefully we can not just understand other people more, but maybe appreciate them more and create the kinds of connections that can stop some of the challenges that we face in our society today. They're only going to get magnified by the very technology that's connecting us, because it's making us intersect. And that intersection doesn't always create the view of everybody now understands everybody and everybody appreciates everybody. So I've had an obsession basically for 30 years. And that obsession has been what makes the difference in the quality of people's lives. What makes a difference in their performance, because that's what I got hired to do. I got to produce the result now. That's what I've done for 30 years. I get the phone call when the athlete is burning down on national television and they were ahead by 5 strokes and now they can't get back on the course. And I got to do something right now to get the result and nothing matters. I get the phone call when the child is going to commit suicide and I got to do something right now. And in 29 years, I'm very grateful to tell you I've never lost one in 29 years. It doesn't mean I won't someday, but I haven't done it. And the reason is an understanding of these human needs that I want to talk to you about. So when I get those calls about performance, that's one thing, like how do you make a change? But also, I'm looking to see what is it that's shaping that person's ability to contribute, to do something beyond themselves. So maybe the real question is, you know, I look at life and say there's 2 master lessons. One is there's the science of achievement, which almost everyone in this room has mastered to an amazing extent. That's how you take the invisible and make it visible, right? How you take what you dream about and make it happen, whether it be your business, your contribution to society, money, whatever it is for you, your body, your family. But the other lesson of life that is rarely mastered is the art of fulfillment. Because science is easy, right? We know the rules, you write the code, you follow those, and you get the result. Once you know the game, you just, you up the ante, don't you? But when it comes to fulfillment, that's an art. And the reason is it's about appreciation and it's about contribution. You can only feel so much by yourself. So I've had an interesting laboratory trying to answer the question of the real question, which is what's the difference in somebody's life if you look at somebody like those people that you've given everything to, like all the resources they say they need. You gave them not a $100 computer, you gave them the best computer. You gave them love, you gave them joy, you were there to comfort them. And those people very often, and you know some of them I'm sure, end up the rest of their life with all this love, education, money, and background, spending their life going in and out of rehab. And then you meet people that have been through ultimate pain. Psychologically, sexually, spiritually, emotionally abused, and not always, but often they become some of the people that contribute the most to society. So the question we've got to ask ourselves really is, what is it? What is it that shapes us? And we live in a therapy culture. Most of us don't do that, but the culture is a therapy culture. And what I mean by that is the mindset that we are our past. And everybody in this room, you wouldn't be in this room if you bought that theory, but most of society thinks biography is destiny. The past equals the future. And of course it does if you live there. But what people in this room know, and what we have to remind ourselves though, because you can know something intellectually, you can know what to do and then not use it, not apply it. So really what we got to remind ourselves is decision is the ultimate power. That's what it really is. Now when you ask people, have you failed to achieve something? How many have ever failed to achieve something significant in your life? Say, I. Thanks for the interaction on a high level there. But if you ask people, why didn't you achieve something? Somebody who's working for you, or a partner, or even yourself, and you failed to achieve a goal, what's the reason people say they failed to achieve? What do they tell you? Didn't know enough, didn't have the knowledge, didn't have the money, didn't have the time, didn't have the technology, I didn't have the right manager, didn't have the Supreme Court. Ahora lo voy a parar ahí un momentico porque él habla tan rápido y todas las cosas que dice son así fantásticas con el tema de Al Gore. Por supuesto que ahí nos quedaríamos mucho tiempo, pero el tema en realidad hasta el momento ha sido como ese experto y en lo que se convierte él
como mentor y como coach y como escritor y como investigador en todo este tema del comportamiento humano, es en encontrar el porqué y en encontrar la motivación de las personas, qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos motiva para hacer las cosas y cómo esto no puede estar de una manera extrínseca, sino intrínseca, es dentro de uno, y cómo es en realidad la emoción la que genera y la que crea todo eso. Y esta es una de las cosas más importantes. La segunda que acabamos de ver y que quería repasar es justamente cómo en ese tema de las emociones y demás, cuando tú logras las cosas, dices que se debe a N situaciones y emociones y ahí está. Pero cuando no las logras y cuando sientes que has fracasado en algo, también dice, ahí hay una emoción. ¿Y cuál es esa emoción? Y sobre todo está asociado, en este caso, con lo que nosotros conocemos de las famosas excusas. La gente dice que no ha tenido el éxito que quiere o que desea o que ha fracasado o que no ha alcanzado las metas, en fin, es por una serie de obstáculos o excusas extrínsecas y siempre se basan en recursos. Entonces me llamó mucho la atención, son exactamente las mismas que le dicen a uno como la lista de objeciones del negocio. Pues no, es que es la lista de objeciones de la vida, de las personas, y siempre se basan en no tengo la plata, no tengo la tecnología, no tengo, bueno, el tiempo es otro recurso, no tengo, siempre es como en un algo, pero no es eso en realidad lo que a uno lo hace mover, como tampoco lo que a uno lo bloquea. En realidad, si tú tienes las ganas, si tú tienes una motivación intrínseca, si tú ya has descubierto cuál es esa emoción, qué es lo que te mueve, qué es lo que realmente, yo diría que es como ese motor interno, ahí es en donde uno encuentra siempre la solución para ese tema de los recursos. Bueno, vamos a seguir aquí. But there was emotion that was there. How many know what I'm talking about here? Say I. So emotion is in. If we get the right emotion, we can get ourselves to do anything. We can get through it. If you're creative enough, playful enough, fun enough, can you get through to anybody, yes or no? If you don't have the money, but you're creative and determined enough, you find a way. So this is the ultimate resource, but this is not the story that people tell us. Right? The story people tell us is a bunch of different stories. They tell us we don't have the resources, but ultimately, if you can take a look here, flip it up if you would. They say, what are the reasons we haven't gone with that? Next one, please. He's broken my pattern, that son of a bitch. I appreciated the energy, I'll tell you that. What determines your resources is we said decision-shaped destiny, which is my focus here. In decision-shaped destiny, what determines it is three decisions. What are you going to focus on? Right now, you have to decide what you're going to focus on. In this second, consciously or unconsciously, the minute you decide to focus on something, you got to give it a meaning. And whatever that meaning is produces emotion. Is this the end or the beginning? Is God punishing me or rewarding me, or is this the roll of the dice? And emotion then creates what we're going to do, or the action. So think about your own life, the decisions that shape your destiny. And that sounds really heavy, but in the last 5 to 10 years, 15 years, have there been some decisions you've made that if you made a different decision, your life would be completely different? How many can think of one, honestly? Better or worse? Say aye. So the bottom line is maybe it was where to go to work, and you met the love of your life there. Maybe it was a career decision. I know the Google geniuses I saw here. I mean, I understand that their decision was to sell their technology at first. Whether they made that decision versus build their own culture, how would the world be different? How would their lives be different? Their impact. The history of our world is these decisions. When a woman stands up and says, no, I won't go to the back of the bus, she didn't just affect her life. That decision shaped our culture. Or someone standing in front of a tank. Or being in a position like Lance Armstrong and someone says to you, you've got testicular cancer. That's pretty tough for any male, especially if you ride a bike. You got it in your brain, you got it in your lungs. But what was his decision on what to focus on? Different than most people. What did it mean? It wasn't the end, it was the beginning. What am I going to do? He goes off and wins 7 championships he never won once before the cancer because he got emotional fitness, psychological strength. That's the difference in human beings that I've seen of the 3 million that have been around. That's from my lab. I've had 3 million people from 80 different countries that I've had a chance to interact with over the last 29 years. And after a while, patterns become obvious. You see that South America and Africa may be connected in a certain way, right? Other people say, oh, that sounds ridiculous. It's simple. So, what shaped Lance, what shapes you? 2 invisible forces. Very quickly. 1, state. We all have had times. Have you had a time you did something and after you did it, you thought to yourself, I can't believe I said that. I can't believe I did that. It was so stupid. Who's been there? Say, have you ever done something after you did it? You go, that was me. Right? It wasn't your ability, it was your state. Your model of the world is what shapes you long term. Your model of the world is a filter. That's what's shaping us. That's what makes people make decisions. When you want to influence somebody, we don't even know what already influences them.
And it's made up of 3 parts, I believe. First, what's your target? What are you after? Which I believe it's not your desires. You put your desires and goals. Nobody ever got a goal and desire and thought, is this all there is? Somebody been there, say aye. So it's needs we have. I believe there's 6 human needs. Second, once you know what the target that's driving you is, and then you uncover it for the truth. You don't form it, you uncover it. Then you find out what your map, what's the belief systems that are telling you how to get those needs. Some people think the way to get those needs is destroy the world. Some people is to build something, create something, love someone. And then there's the fuel you pick. So very quickly, 6 needs, let me tell you what they are. First one, certainty. Now these are not goals or desires, these are universal. Everyone needs certainty that they can avoid pain and please be comfortable. Now how do you get it? Control everybody, develop a skill, give up, smoke a cigarette? You got totally certain, ironically, even though we all need that. Like you're not certain about your health or your children or money. You don't think about much money. You're not sure the ceiling's going to hold it. Maybe listen to any speaker. But while we go for certainty differently, if we get total certainty, we get what? What do you feel if you're certain? You know what's going to happen, when it's going to happen, how it's going to happen, what would you feel? Bored out of your mind. So God, in her infinite wisdom, gave us a second human need, which is uncertainty. We need variety. We need surprise. How many of you love surprise? Say aye. Bullshit. You like the surprises you want. The ones you don't want, you call problems, but you need them. So variety is important. Have you ever rented a video or a film that you've already seen? Who's done this? Get a fucking life. Right? Why are you doing it? You're assuming it's good because you read it before, saw it before, but you're hoping it's been long enough you've forgotten if there's variety. Third human need, critical, significance. We all need to feel important, special, unique. You can get it by making more money. You can do it by being more spiritual. You can do it by getting yourself in a situation where you put more tattoos and earrings in places humans don't want to know. Whatever it takes, the fastest way to do this if you have no background, no culture, no belief in resources or resourcefulness is violence. If I put a gun to your head and I live in the hood, instantly I'm significant. 0 to 10, how high? 10. How certain am I you're going to respond to me? 10. How much uncertainty? Who knows what's going to happen next? Kind of exciting. Like climbing up into a cave and doing that stuff all the way down. It's total variety and uncertainty. And it's significant, isn't it? So you're willing to risk your life for it. So that's why violence has always been around and will be around since we have a consciousness change as a species. Now you can get significant in a million ways, but to be significant, you got to be unique and different. Here's what we really need. Connection and love, fourth need. We all want it. Most people settle for connection because love's too scary. Don't want to get hurt. Who has ever been hurt in an intimate relationship? Say aye. If you don't raise your hand, you'll have that other shit too. Come on. And you're going to get hurt again. Aren't you glad you came to this positive visit? But here's what's true. We need it. We can do it through intimacy, through friendship, through prayer, through walking in nature. If nothing else works for you, get a dog. Don't get a cat, get a dog. Because if you leave for 2 minutes, it's like you've been gone for 6 months when you show back up again 5 minutes later, right? Now, these first 4 needs, every human finds a way to meet. Even if you lie to yourself, even if it's split personalities. But the last 2 needs, the first 4 needs are called the needs of the personality, is what I call it. The last 2 are the needs of the spirit. And this is where fulfillment comes. You won't get fulfillment in the first 4. You'll figure a way, smoke, drink, do whatever, meet the first 4. But the last 2, number 5, you must grow. We all know the answer here. If you don't grow, you what? If the relationship's not growing, if a business is not growing, if you're not growing, it doesn't matter how much money you have, how many friends you have, how many people love you, you feel like hell. And the reason we grow, I believe, is because we have something to give of value. Because the 6th need is to contribute beyond ourselves. Because we all know, corny as it sounds, seeking means giving. We all know life's not about me, it's about we. This culture knows that, this room knows that. It's exciting. When you see Nicholas up here talking about his $100 computer, the most passionate, exciting thing is he's a genius. But he's got a calling now. You can feel the difference in him. And it's beautiful. And that calling can touch other people. In my own life. My life was touched because when I was 11 years old, Thanksgiving, no money, no food, and we're not going to starve. But my father was totally messed up. My mom was letting him know how bad he messed up. And somebody came to the door and delivered food. My father made 3 decisions. I know what they were briefly. His focus was, this is charity. What does it mean? I'm worthless. What am I going to do? Leave my family, which he did. At the time, one of the most painful experiences of life. My 3 decisions gave me a different path. I said, focus on, there's food, what a concept. Second, but this is what changed my life. This is what shaped me as a human being. Somebody's gift, I don't even know who it is. But my father always said, no one gives a shit. And all of a sudden, somebody I don't know, they're not asking for us, giving our family food, looking out for us. It made me believe this. What does it mean? That strangers care. And what that made me decide, strangers care about me and my family, I care about them. What am I going to do? I'm going to
I'm going to do something, make a difference. So when I was 17, I went out one day at Thanksgiving. It was my target for years. I went up and feed 2 families. It was the most fun thing I ever did in my life. It was moving. Then the next year I did 4, and I didn't tell anybody what I was doing. Next year, 8. I wasn't doing it for brownie points, but after 8, I thought, shit, I could use some help. So sure enough, I went out, and what did I do? I got my friends involved, and I grew companies, and I got 11 companies, and I built the foundation. Now, 18 years later, I'm proud to tell you, last year we fed 2 million people in 35 countries through our foundation, all during the holidays, Thanksgiving, Christmas, and all different countries around the world. Thank you. I don't tell you that to brag, I tell you that I'm proud of human beings because they get excited to contribute once they have the chance to experience it and not talk about it. So finally, I'm about out of time, the target that shapes you, here's what's different about people. We have the same needs, but are you a certainty freak? Is that what you value most, or uncertainty? This man here could be a certainty freak if you climb through those gates. Are you driven by significance or love? We all need all 6, but whatever your lead system is tilts you in a different direction. And as you move in a direction, you have a destination or destiny. The second piece is the map. Think of that as the operating system tells you how to get there. Some people's map is, I'm going to save lives even if I die for other people, and they're firemen. Somebody else says, I'm going to kill people to do it. They're trying to meet the same needs of significance, right? They want to honor God or honor their family, but they have a different map. And there are 7 different beliefs. You can't go through them because I'm done. The last piece is emotion. I said one of the parts of the map is like time. Some people's idea of a long time is 100 years. Somebody else says it's 3 seconds, which is what I have. And the last one I've already mentioned is tells you, if you got a target and you got a map, and let's say, I can't use Google because I love maps, and they haven't made it good for Macs yet, so use MapQuest. How many made this fatal mistake of using MapQuest sometimes? Well, you use this thing and you don't get there. Well, imagine if your beliefs guarantee you can never get to where you want to go. The last thing is emotion. Now, here's what I'll tell you about emotion. There are 6,000 emotions that we all have words for in the English language, which is a linguistic representation, right? It changes by language. But if your dominant emotions, if I have more time, I have 20,000 people or 1,000, and I have them write down all the emotions that they experience in an average week. And I give them as long as they need, and on one side they're like empowering emotions, and the other is disempowering. Guess how many emotions people experience? Less than 12. And half of those make them feel like shit. So they got 5 or 6 good freaking feelings. Right? It's like they feel happy, excited, oh shit, frustrated, overwhelmed, depressed. How many of you know somebody who, no matter what happens, finds a way to get pissed off? How many know somebody like this? No matter what happens, they find a way to be happy or excited. How many know somebody like this? Come on. When 9/11 happened, I'll finish with this. I was in Hawaii. I was with 2,000 people from 45 countries who were translating 4 languages simultaneously for a program that I was conducting for a week. The night before was called Emotional Mastery. I got up, had no plans for this, and I said, oh, we gotta listen to fireworks, I do crazy shit, fun stuff. And then at the end I stopped, I had to plan what I was going to say, but I never knew what I was going to say. And all of a sudden I said, when do people really start to live? When they face death. And then I went through this whole thing about if you were going to get off this island, if 9 days from now you were going to die, who would you call, what would you say, what did you do? One woman, well that night, this is when 9/11 happened. One woman had come to the seminar, and when she came there, her previous boyfriend had been kidnapped and murdered. Her friend, or new boyfriend, wanted to marry her, and she said no. He said, if you leave and go to the Hawaii thing, it's over with. She said it's over. When I finished that night, she called him and left a message, true story, at the top of the World Trade Center where he worked. Saying, honey, I love you. I just want you to know, I want to marry you. It was stupid of me. She was asleep, because it was 3 a.m. for us, when he called her back from the top and said, honey, I can't tell you what this means. He said, I don't have to tell you this, but you give me the greatest gift because I'm going to die. And she played the recording for us in the room. She was on Larry King later. And he said, you're probably wondering, how on earth this could happen to you twice? And he said, all I can say to you is, this must be God's message to you, honey. From now on, every day, give your all, love your all. Don't let anything ever stop you. She finishes, and a man stands up and he says, I'm from Pakistan, I'm a Muslim, I'd love to hold your hand and say I'm sorry. Bueno, y ahí lo dejamos, no falta casi nada por terminar, pero en realidad ese mensaje de no dejes de hacer nada de lo que quieres, vive hasta el último minuto con, digamos, de esa manera, dando lo mejor, esto fue lo más importante. Una de las cosas que nosotros siempre decimos con los 4 acuerdos, que fue la forma como nosotros empezamos el negocio en Colombia, no era un tema de sistema, no era algo que en realidad nos hubieran dicho hay que hacerlo así, o uno de los, ¿cómo se llama esto? Uno de los
las cosas que necesitábamos hacer para todos era incluir los 4 acuerdos, pero los 4 acuerdos los implementamos nosotros como parte de nuestro sistema en Colombia, y esto después se replicó en Argentina, muy bello, gracias al GoToWebinar, porque empezamos muy rápido esto de los webinars, y esto se empezó a permear y a llegar y a llegar. El libro lo puede conocer todo el mundo, las cosas que se necesitan siempre para el sistema van a estar ahí, los principios, la fórmula del éxito, los 7 pasos del sistema, muy técnicos, pero estas cosas adicionales en las que sí es muy importante encontrar, porque ¿cómo? Es muy importante tener la emoción adecuada y elegir la emoción adecuada, ¿cómo? O sea, mucho del qué se dice y está ahí, pero hay cosas que realmente no están como tan expresas en el cómo, y ahí es en donde nosotros queríamos bajar y siempre hemos intentado por lo menos darlo, y es dar lo mejor. El 4.º acuerdo es dar lo mejor de ti, y esto es en todo momento, en todo lugar, en cada circunstancia, cualquier persona, sin objeción, sin pretexto, sin excusa, y eso es justamente lo que nos motiva, el por qué hacemos lo que hacemos. Busca tú, seguramente lo tienes muy claro, algunas otras personas que llegan de pronto no, ayúdales a encontrar eso, porque es lo más importante, es lo que te va a mantener en el negocio. Es un video seguramente para repasarlo, para verlo, está en YouTube, no es una cosa privada ni mucho menos, ahí les dejé todo para que lo pudieran ver, bajar, digerir, pero mucho de lo que está ahí en realidad es lo que hemos hecho y es lo que realmente da el éxito en este negocio. Es esa contribución, ese tener claro para qué, y es enfocarse en esas 2, como dice él, necesidades del espíritu. Hay 4 que son principales, básicas, importantes, pero como estas últimas realmente uno las lleva a cabo después de entender qué es lo que uno está haciendo en realidad, cómo es que estamos contribuyendo, qué es lo que estamos haciendo en la vida. Y eso es uno de los mensajes que quería dejarles hoy. Otra de las cosas que queríamos compartir es cómo encontrar muchas veces ese tema de la emoción, del miedo. Hoy me escribieron mucho cuando les preguntaba cuáles son esas como retos o como esas excusas o como eso que uno siente que es como el miedito que está ahí detrás y que no lo deja actuar y que lo bloquea, porque la emoción, como lo dijo claramente Anthony, pues hay empoderantes y hay desempoderantes. Entonces cuando estás en esa otra, ¿cuál es? Y entonces me escribieron el miedo al no, el miedo al rechazo, la falta de confianza, bueno, todas esas cosas, y pues de eso, pues bueno, eso es muy común, es muy natural. ¿Cómo hacemos para sobreponernos? Entonces compartimos un formulario muy largo con 56 preguntas en la que ustedes solamente contestan el sí y el no. Los vamos a sumarizar y después de eso vamos a tener en 4 grandes grupos como los 4 grandes temores y con qué está asociado. Cuando uno tiene claramente qué es lo que va a trabajar, pues seguro que es mucho más fácil que tener como una cosa grande que es como dicen, para una meta grande hay que partir el elefante en pedacitos. Así es, lo mismo es en los miedos, o sea, tú sabes como, que esto es esa cosa grande que te bloquea, pero cómo puedes partirlo en pedacitos e irlo trabajando poco a poco y para cada uno estas cosas. Entonces, esa parte que ya fue muy detallada, la vamos a bajar directamente en el Facebook Live también, pero de una comunidad, porque ahí necesitamos un poquito más de tiempo y no me quiero pasar con ustedes. Realmente fue maravilloso compartir en el día de hoy, miércoles 14 de junio. Gracias por la paciencia, se cortó muchas veces, pasó muchas cosas y no era problemas técnicos de los aparatos o de las conexiones, simplemente es parte del proceso del aprendizaje me encanta compartir, la verdad es que mientras siga vida eso es lo que espero seguir haciendo, seguir compartiendo todo lo que somos, hacemos y tenemos. Para todos ustedes el mejor de los días, un beso, los queremos mucho, gracias, chao, chao.